अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो अक्सर मिस अंडरस्टैंड होता है। डेफेमेशन यानी किसी की बदनामी या बदनाम करना। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ झूठी बात फैलाए तो आप उसके ख़िलाफ़ सिविल और क्रिमिनल दोनों कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि डेफेमेशन है क्या और सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, इसकी सज़ा कितनी है और इसके जो कंप्लेंट है वो किस तरीके से फ़ाइल की जा सकती है। डेफेमेशन क्या है? डेफेमेशन का मतलब है कि किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई ऐसी झूठी बात लिखना जिससे उस शख्स की जो रेपुटेशन है, उसकी इज़्ज़त है और उसकी जो शोहरत है वो उसको नुकसान हो। अच्छा, अब डेफेमेशन का मतलब क्या है? डेफेमेशन का मतलब है कि अगर कोई शख्स किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात लिखे या कहे जिससे उस शख्स की इज़्ज़त जो है उसको नुकसान पहुँचे, उसकी शोहरत को, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुँचे और वो बात जो है वो बात झूठी हो। अब डेफेमेशन जो है ये दो किस्म की है, एक लाइबल और दूसरी स्लैंडर। इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि जो लाइबल है उसके अंदर ये है कि आप कोई बात लिखते हैं या उसको पब्लिश करते हैं जो झूठी बात हो। इसी तरह जो स्लैंडर है वो आप कहते हैं, मुंह से कही हुई बात या किसी इशारतन कोई बात कही हुई जो कि झूठी हो, उसको स्लैंडर बोला जाता है, जिससे अगले बंदे की जो रेपुटेशन है उसको नुकसान हो। अगर आप किसी शख्स के ख़िलाफ़ झूठ बोलते हैं और वो उसकी बेइज्जती का सबब बनता है सोसाइटी के अंदर, तो वो डेफेमेशन बनती है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर कि अगर किसी शख्स ने आपके ख़िलाफ़ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पे कोई पोस्ट शेयर की है जो झूठी है, तो वो लाइबल है। उसकी जो कैटेगरी होगी, जो उसकी जो किस्म होगी, वो लाइबल है। इसी तरह अगर कोई शख्स बाज़ार में जाते हुए किसी और शख्स को कह दे जी कि ये चोर है, इल्ज़ाम लगा रहा है, झूठ है, तो इसको स्लैंडर कहेंगे और दोनों सूरतों में आप केस फाइल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि जी क्रिमिनल डेफेमेशन जो है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 499 और सेक्शन 500 क्या कहता है। पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 499 है वो डिफ़ाइन करता है कि डेफेमेशन क्या है और सेक्शन 500 जो है वो बताता है कि सज़ा क्या है। अब सेक्शन 499 क्या कहता है कि जो शख्स किसी दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ ऐसी बात बोलता है, लिखता है या किसी और तरीके से फैलाता है जो उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाता है और उसका इरादा या अंदाज़ा जो है वो गलत होता है कि बदनामी का होता है, वो डेफेमेशन का मुजरिम है। अब आ जाते हैं जी सज़ा की तरफ। सेक्शन 500 कहता है कि जी इसकी जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है वो अप टू 2 ईयर्स है या फ़ाइन है या दोनों है। ये ऑफेंस जो है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब कि आपस में बात करके इसको रफ़ा दफ़ा किया जा सकता है। मतलब अगर दोनों पार्टीज़ जो हैं अगर उनकी आपस में एमिकेबली कोई बात बन जाती है, मामला रफ़ा दफ़ा कर जाते हैं, तो ये मामला ख़त्म हो सकता है। और ये जो है ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें पुलिस जो है वो जज के ऑर्डर के बगैर आपको अरेस्ट नहीं कर सकती और ये बेलेबल ऑफेंस है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम सिविल डेफेमेशन की तरफ। डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत जो आपके पास इसमें मौजूद है रेमेडी, वो क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस लॉ के तहत आप सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं अगर किसी की बात से आपको कोई नुकसान पहुंचा। आप क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस, माल या आपकी जो है इज़्ज़त को जो है नुकसान पहुंचा है, उसका जो अजाला जो है उसकी मद में आप डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट में आपको सबूत देना होगा कि ये बात झूठी थी, जो लिखी गई या कही गई या पब्लिश हुई या किसी भी तरीके से फैलाई गई। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसकी कॉम्पनसेशन की जो लिमिट है उस हवाले से कि वो कितनी है और कम से कम कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आप कर सकते हैं। तो जी इसकी लिमिट कोई नहीं है और ये है कि आज तक जो है कम से कम मतलब कह लें कि 3 लाख से ले के 30 लाख तक के जो डैमेजेस हैं वो क्लेम हुए हैं और दिए गए हैं। अब हम आ जाते हैं इस साइड पे कि अगर डेफेमेशन का केस जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जो है ये हो गया है, किसी ने कर दिया कि जी इसने मुझे डिफेम किया है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि जी आपको अगर कोई डिफेम करता है या आप
ڈیفیمیشن ہوتی ہے تو آپ کے پاس کیا کیا ریمیڈیز موجود ہیں یا کیا کیا لیگل سٹیپس موجود ہیں اس شخص کے خلاف یا ان باتوں کے خلاف جو ہوئیں. اچھا جی، اب ڈیفنسز کی طرف آ جاتے ہیں. جو بچاؤ کا رستہ ہے وہ کیا ہے؟ کچھ سچویشنز ایسی ہیں جہاں پہ ڈیفیمیشن نہیں ہوتی، جیسے سچائی، ٹروتھ، کہ اگر آپ نے جو بات کی ہے وہ بات جھوٹی نہیں تھی، وہ سچی بات تھی، ہاں مگر آپ کو پروف کرنا پڑے گا اس بات کو کہ وہ سچ ہے. یہ آپ کے اوپر آئے گی چیز. پبلک انٹرسٹ، کہ اگر کوئی بات عوام کے فائدے کے لیے کی گئی ہو تو وہ بھی ایک ڈیفنس آ گیا. اچھا جی، اب آ گیا فیئر کامنٹ، کہ اگر کوئی بات کسی نے کی ہے، کوئی اوپینین دیا ہے مگر اس میں جھوٹ کوئی نہیں ہے تو یہ ایک ڈیفنس آپ کے پاس آ گیا. کہ اگر آپ نے کوئی بات کی ہے اور اس میں جھوٹ کوئی نہیں ہے، آپ نے ایک اوپینین دی ہے، تو یہ بھی آپ کا بچاؤ کا ایک رستہ ہے کہ جی میں نے ایک فیئر کمنٹ کیا ہے، میں نے کوئی ڈیفیمیشن نہیں کی، کوئی ڈیفیم نہیں کیا کسی کو. اچھا، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس کی کمپلینٹ کیسے فائل کرنی ہے. اب جب کرمنل ڈیفیمیشن کی بات آ جاتی ہے، کرمنل کیس کی بات آ جاتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے کمپلینٹ فائل کرنی ہے. اس کے ساتھ آپ نے اپنے ایویڈنسز لگانے ہیں جس میں کوئی میسیجز ہیں، کوئی ویڈیوز ہیں، کوئی کسی بھی قسم کی ایسی پبلش ہوئی بھی کوئی چیز ہے، وہ ایز ایویڈنس آپ نے اپنے کورٹ میں پیش کرنے ہیں. اور پھر اس میں پولیس اریسٹ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتی، کورٹ کا آرڈر ہوگا، کورٹ سے ڈائریکشن ہوگی تو آپ کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. ڈائریکٹلی خود سے پولیس جا کے آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتی. ڈیفیمیشن کیس کے اندر اگر ڈیفیمیشن ہوئی ہے کرمنل کیس کے اندر تو پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کرے گی ڈائریکٹلی. ایویڈنسز کے اندر پھر آپ کے پاس آ گئے جی کہ آپ کے پاس کوئی وٹنسز ہیں، کوئی ویڈیوز ہے، کوئی میسیجز ہیں، کسی بھی قسم کی ایسی کوئی پبلش ہوئی ہوئی چیز ہے تو وہ آپ کے پاس ایک ایویڈنس آ گیا، وہ آپ کورٹ میں لے کے جائیں گے. اچھا جی، اب جو سول سوٹ آ گیا، سول کیس آ گیا، تو آپ یہ کریں گے کہ سول جج کے سامنے جو ہے وہ سوٹ فار ڈیمیجز فائل کیا جائے گا. اس میں آپ کے لیے بہترین یہ چیز ہے کہ آپ کسی ایک پروفیشنل لائر کی جو ہے وہ مدد لیں. اس حوالے سے کیس کی جو ڈیوریشن ہوگی وہ 2 مہینے سے سال 2 سال تک جا سکتی ہے، ڈپینڈنگ آن دا کیس اور آپ کا جو ڈیمیج آپ نے کلیم کیا ہے اس حوالے سے، اور آپ کے پاس کیا کیا اس کے حوالے سے ایویڈنسز موجود ہیں. تو دوستوں، یہ تھی ایک تفصیل پاکستان کے ڈیفیمیشن لاء کے متعلق. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے آپ کی عزت کو نقصان ہوا ہے تو قانون آپ کے ساتھ ہے. ایسی اور لیگل اویئرنیس کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اپنے حقوق کے بارے میں جان سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.